Broadcasting Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. The country's friendly station. Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang magkaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Orly Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome na usab ning atong tulumanon sa radyo Balik sa Dios ngayong mabati matag Domingo gikan sa lasay si media hangtod sa alas 7 sa buntag dinhilamang ning 11 ug 12 nga radio station sa probinsya sa Biliran ang 103.9 Radyo Natin FM. Kumusta mo nining mabugnaw nga kabuntagon sa Domingo? Taon-taon mo init na ni ano. So nang hinaot ko nga naa mo sa kapiskay sa inyong panglawas o padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Ang atong mga kaigsuon nga nagsunod ning atong programa kaninyong tanan maayong buntag diha sa Villa Consuelo sila Sister Adelaida o sila si Brother Reinhard, mga Morillo family, ang mga Gahom family o bisan pa ang mga sila si Brother Ati. Maayong buntag ninyo Brad o ang Dios nagapanalangin kaninyo. Gusab maayong pagpaminaw nila ni Pastor Dosotio Bangkog uban siyang mga membro nga sila si Sister Norma Sumaya, sila Sister Marifi Puyos o si Sister Lina Caparo, mga UCCP Tamarindo. So salamat usab sa inyong pagsunod ng atong programa o panalanginan mo sa Dios. Bisan pa ang atong mga FB followers, sila si Ate Alice o Kuya Nap Dorano, sila Trex, sila si Jane o kutob sa maabot ng atong Sibya kaninyong tanan. Happy Sunday o Happy Lord's Day. Manimbata mga kaigsuonan. Og ning buntaga atong bation og belated birthday greeting si Brother Court Felicia og si Brother Robert Delda, Sister Elvira de la Peña Hermonis og si Red Gabriel Pilapel o ang atong batanon diha sa Villa Consuelo nga si Sister Jeannie Pavilion. Pagampo na ko nga ang Dios padayon nga magahatag ninyo sa kapiskay sa panglawas o mga katuigan o mga lagad mo sa Ginoo. Nay mataw mga awit alang ninyo sa delay pa ang atong mensahe. There's a light in the window, a table spread in splendor, someone standing by the open door. I can see a crystal river, and I must be near forever. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gathered, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. This old lonesome heart is crying, think I'll spread my wings, start flying. Lord, I've never
been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Mauto ang Redeemed Quartet sa ilang awit nga naguluhan, I've never been this homesick before. Praise the Lord. So, ni ang mga kaigsonan ang atong paglaom nga kita makapuyo sa balay nga giandam sa Dios sa alam nato. Naguna sa atong mga balita karon diha sa radio, pamantalaan o television, ang kainit tungod aning El Nino. Gapon brand out, probida Brad Michael. Pastilan ang balay murag yung oven. So ni aning El Nino nga miigo sa atong nasod. Ngani base sa report mga kaigsunan sa agrikultura, mikabat na ang damage o 1.23 billion pesos mo ang kadaot nga nadala sa El Nino. Ang mga klase sa eskwelahan gipang usab, gipang cancel kay tungod sa heat index. Init kayo. O ang kulba pa kay base sa report, ambot og matinuod ni kining maong El Nino mo abot pa og Agosto, pastilan. Asa nakatag tubig ani para sa atong mga basakan ug bisan pa sa atong mainom kay naglisod naman gani karon. Well, tungod ani bitawng kainit og kalisod sa tubig, magtuon ta nga magdaginot sa tubig mga higala. Kaya nga tong mga kauban sa Naval Water District, naning kamot po na sila in town nga masilbihan jud ang tanan. Kaso tungod sa El Nino lagi, nagkalisod, nagkanihit ang tubig. So mukooperita nila ha. O ang mga may edad na, kadtong may mga gibati sama sa hypertension, may mga heart problems, ayaw mo pagpainit-init. Kay matud pa sa atong mga doktor nga kining kainit karon lagmit ning magdala og heat stroke. Busa stay sa balay mga alas 9 ngadto sa alas 3 sa hapon. Kining nahimong dagan sa atong panahon sa kalibutan karon mga higala, dugay na kining giingon sa balaan nga Biblia. Busa ko nagbasa kag Biblia, dili ka na matingala nganong ni ani. Kining problema sa climate change. Kansang afekto mao na ning El Nino, La Nina, baha, huaw. Gitagna na ni. Kanang gerra. Naana na. Naana na sa pulong sa Diyos ug ang Mateo 24 versikulo 35 nagaingon nga masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta
apad ang akong pulong magapabilin hangtod sa kahangturan. Meaning, matuman gid na siya. Busa, di kita kalikay, bisag unsaon pa og himo og mga solusyon. Kining maong kalibutan, mga kaigsunan, magakalisod gayud. Busa kay mao man ay mahitabo, awag nako ninyo. Ato giyong tinud-on pagpangalagad ang Ginoo. Kay wala man tay laing paglaom. Wala tay laing kapaignan kundili ang Dios lamang, mga higala. Kon gigulan ka sa atong kabutang karon nga init, unsa pa ka kanang giingon sa Biblia nga sa kainit matunaw ang mga butang niining maong kalibutan. Kung mahadlo ka sa nahitabo nga linog dito sa Taiwan 7.2, unsa pa ka ang linog nga nag-ingon ang Biblia nga ang mga pulo, mga wagtang. O kung mireklamo ka, labi na gahapon nga sobra gyud ka init kay wa may kuryente, unsa pa ka ang impyerno? Usahay bitaw, mamalandong ko ba? Nga kining imo lang tudlo bisag bahin sa imong lawas nga imo bitaw ibutang sa suga, mapasok tudlo la ha. Dili jud ka musugot bisag bayaran ka pa. Ngano man, tungod kay nahibalo ka sa kainit, nahibalo ka sa kasakit nga imong bation sa diyang mapaso ka. Higala tudlo rana, di ba? Dili tibuok kamot. Unsa pa ka ha? Kung ang tibuok nimong pagkatawo, imong lawas, itambog sa impyerno unya panahon sa paghukom. Nga giingon ang Biblia nga, linaw na nga kalayo. Og mag-ago ang tao dito, magakagot sa ilang mga ngipon tungod sa kasakit, adlaw o gabi. See? Busa, mga lagad sa Ginoo, sa kinasing-kasing gayon. Ato pang sigurohon ang atong kaluwasan niining kalibutan na samtang buhi pata. Pangutanon nato ang atong kaugalingon nga kuno galing mamatay ta kay mamatay madyud ta na wala ta mahibalog kanusa. Asa ta padulong? Sigurado bang malangit kita? Higala hagiton ta ka. Tukia, imbestigaha, tun-eh kanang maong pangutana. Ayaw nagiit sa puwera kay wala rabagayoy pagbasol nga mag-una. Ang Biblia naghatag og mga dalan, solusyon ana. Apan ang uban nato, wala magbasa og Biblia. Ang uban nagsaligla sa ilang relihiyon, kay nagtuman sila nga sa ilang pagkamasimbahon, diha sa ilang relihiyon, ang Diyos magaluwas kanila. Alam mo, baligtad gayud ang atong gihimo. Baligtad. Baligtad ang gibuhat sa tao. Ang simbahan o ang imong pagsimba, higala dili na aron maluwas ka. In other words, dili makaluwas ang imong simbahan o ang imong relihiyon. Bisag magbalik-balik ka pa, buyo ka pa diha sa simbahan. Di na makaluwas. Ang insakto ani, paminamog mayo, ang insakto ani, ang tao misimba tungod kay luwas na siya. Output na ba? Mao na'y resulta sa imong tinud-anay, kinasing-kasing nga pagtuo sa Ginoo, mao nga misimba ka, dili aron maluwas ka. Ingnon ta ka, nga walay makasasala, nga makasimba sa balaan nga Diyos. Hangtod nga dili ka magkig-ariglo sa atubangan sa Diyos. Kumbaga, hangtod nga dili ka maghinulsol sa imong mga sala. Dili jud ka makahimo sa tinuod nga pagsimba sa balaan nga Diyos. Tungod kay balaan siya. Kung maingon ka nga bisag inaana ka, naghimo kag sala, makasimba ka, ingnon ta kahigala, nga imo lang gilimbungan ang imong kaugalingon. Nagduwa-duwa ka lang,
pakaron ingnon ka lang. Og paminaw sa giingon ni Ginoong Hesus nga mabasa diha sa Mateo 15:8, miingon siya, kining mga tawhana nagsimba kanako sa ila lamang nga mga ngabel, apan halayo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Gikinahanglan sa Dios ang tinud-anay. Gikinahanglan sa Dios ang kinasing-kasing nga pagsimba. Ang Hebrehanon 10:22 ug 23 nagkaingon, manuol kita nga matinud-anon diha sa Ginoo, o kinahanglan manuol kita sa Ginoo uban sa matinud-anon nga kasing-kasing. In other words, seryosohon nato ang atong pag-Diyos. O ang ilhanan mga kaigsonan nga tinud-anay ang atong pagsimba, ang atong pag-Diyos mauni. Una, kung tinuod kang nagsimba o nag-Diyos sa imong kinabuhi, ang tanang tao imong higala o imong igsoon. Wa kay pinalabi. Okay? Bisag unsa pa ang ilang reliyon, kung tinuod ka nga nag-Diyos, equal sila. Imo siyang higala, imo siyang igsoon. Kay usaraman ang Diyos mga kaigsunan. O ang iyang sugo usalapod, maghigugmaay ka mo sa usag-usa. So irrespective of our religion, we are brothers and sisters in the Lord. Nakabati mo? Pero sagad sa gibuhat sa uban, makarelihiyoso lang sila, pero dili maka-Diyos. Akong balikon ha? Makareliyoso lang sila, apan dili maka-Diyos. Tungkol kay para nila ang ubang relihiyon ilang kontra, ilang kaaway. See? Kung tinuod man nga imo silang kaaway, ang Biblia nagaingon, higugma ang imong kaaway. Nakabati mo? Sadto say mga kaigsunan, nagibahin-bahin ta sa relihiyon, tungkol kay naay mga patakaran, naay mga sulundon diha sa relihiyon nga hinimo lamang og tao, nga instead nga paghigugma sa mga tao, ang uban nila basta lain kag kaaway, indifferent sila, og ila kang i-lockdown. Dili na makadiyos, kun dili makareliyon na. Ingnon ta mo. O kung kitudluan ka sa imong leader sa pag-ingon ana nga batasan sa ubang tao, sa ubang relihiyon, dili na siya mga kaigsuonan insakto. Kaya dapat higugmaon nato ang tanan. Ug aron mabuhat nato na, kinahanglang maminaw ta sa Dios og dili sa leader nga inaana ang tinudluan nga kontrahon, likayan ang ubang relihiyon. No. May kagawasan ta sa atong pagpili, pero wa tay kagawasan sa atong paghigugma sa tanan. That is a command from God nga we ought to love one another irrespective of our religions. Nakabati mo? Pusa naaganin ninyo yung mga leaders nga miingon nga mao ni mauna, indifferent sila sa ubang relihiyon. Bantayan na ninyo ha. Atong higugmaon, bisan pa ang makasasala, pero dili nato himuon ang ilang mga sala. Nakabati mo? Ang Diyos na higugma sa tanang makasasala, pero dili ang sala. So the same is true with us. Irrespective of their status, religion, tao sila, o gihigugma sila sa Diyos sa di modo ato pod silang higugmaon. Mao na tinuod nga nag-Diyos. Ikaduha, ilahanan sa tinuod nga nag-Diyos, magbasa ka sa pulong sa Diyos. Magtuon ka sa pulong sa Diyos. Alam mo, daghan kayong mga tao, hilabihan ka devoto, memoryado pa ang mga rosaryo, pangadji, pero wagi alamag sa Biblia. Kapila ba ko maka-encounter aning mga tawhana? Dili gyud mahakot sa Biblia. Ang uban halos gani dili makatuod kun hain ang Marcos, hain ang Mateo,
hain ng Korinto, pero deboto kayo na simbahan. See? Hilabihang lisura, nagpakita lang gid na nga wa magbasa og Biblia. Mga tulag simbahan kay kuno mo simba, pero wa magbasa og Biblia, so mao nga dali silang mailad. Bisag unsa isultis pastor, bisag unsa isultis pare o mga ministro, todo ayon kay para nila nag-eskwela. Ingnon ta mo nga pagbasa mo og Biblia, tanawa ra guning nahitabo ni Kibuloy karono. Oh. Laliman ka ang iyang claim, he is the Son of God. Unya ang mga tao niya na noo, tanawa na nung siya nahitabo karon, pagkangilngig kayo. Kung tinuod nga wa niya mabuhat nga nung nagtago-tago man siya. Ako lagi, kung pananglitag inananop, ato bangon patya ko basta ko akong buhat. See? Mauna mga kaigsuunan nga naman, muto kay wa man magbasag Biblia, salig kay nag-eskwela, ingon lang ako propeta, ako pastor, may pinadayag. But if you are reading your Bible, dili jud ka mailad. Nga naman, naagiyahan man kas Ginoo. Usa kamong naminaw karon diha, ako gin mong hagiton. Basahaton iyang inyong Biblia diha sa inyong balay. Kung wa mo Biblia, sulat mo na ako, kay palitan ta mo. Akong ihatag diya ninyo libre. Basta si kondisyon, basahan lang ninyo. Sahay at makita nga ang tao musimba pero wa gidang Biblia. Dapat kung musimba ka pagdag Biblia aron pag-ingon sa pare, pag-ingon sa pastor nga ang atong pamalandong mauning bersikulo ha, abliha dito aron makasunod ka. Dili kay pastila haya-haya oy. Mao nga paggawas gikan sa simbahan na pasuod lain na ang istoryahan, nakalimta na ang wali ang minsay sa ilang mga pastor ug sa ilang mga pari. See? Now, kini karong panghitabo. Kung nagbasa kag Biblia, dili ka na matingala. Init kaayo ang panahon, na ay mga linog, na ay mga gera, uban pa dihang mga kalamidad. Dili ka na matinga kung nagbasa ka ng Biblia. Nga naman, kinahanglang mahitabo na. Ang Biblia nagaingon, kinahanglang mahitabo na. Apan dili pa maoy katapusan. Ganinang kadlawon samtang nagbasa ko sa mga report, news. Niya karon makaharadlok ni kung tanaw ni mo tungod kay ang Iran misulong na sa Israel. Nagpalupad na sila mga sobrang gatos ka mga kamikaze drones ngadto sa Israel kay last day ang Israel mibomba man sa ilang konsulado dito sa Syria ug namatay ang ilang 7 ka mga commanders. So gikan ining mga kamikaze drones mga higala mosunod ani ang mga ballistic missile sa Israel sa Iran. So sigurado gyud kay ang Israel dili man ni pauna, di man ni palupig. Magkagiran ni so mag-ampo ta. Mauna di man ginakalikayan. Busa andamon lang nato ang atong kaugalingon. Hagiton ta mo mga lagad tas Ginos tinud-anay gayod kay ang atong paglaom maura gyud si Ginoong Hesus nga nagsaad nato nga niining kalibutan na mga kaigsuonan lumalamay lamang kita ug nag-andam siya gluna alang sa matag usa nga nagtuo og nangalagad kaniya. Kung wala pa nimo dawata si Ginoong Hesus karon ingon nga imong Ginoo ug manluluwa sa imong kinabuhi, dawata siya. Dawata siya. Mao na ang pag-andam nimo ha. Dawata siya ingon nga imong Ginoo pag hinulsol sa imong mga sala ug itugyan ang imong kinabuhi ngadto kaniya. Okay? Wa ko mag-question sa imong relihiyon ug unsa ka. Kaya ako nag-ingon na your religion has nothing to do with your salvation. Di gyud makaluwas imong relihiyon. Ang makaluwas nimo maura si Ginoong Hesus kay siya ra ang nalansang sa krus ug siya ra ang may katungod nga moingon, ako maong dalan, ako ang kamatuoran ug ako ang kinabuhi. Unsa pa ang imong relihiyon karon nga naa ka? Magbaton kag insaktong relasyon ni Ginoong Hesus. Kay siya ra ang bugtong manuluwas nga makaluwas kanimo. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Paharia siya. O kung imo nang buhaton sa kinasing-kasing gayod,
masinatian mo ang hikap sa Ginoo nga magausab sa dagan sa imong kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, Lord, nasulat naman na, Lord God, nga ang mahimong mahitabo sa kalibutan, daghan Ginoo. Mga katingalahan sa uban nga wa gyud magbasa sa imong mga pulong. Pero para namo, Lord, nga nagbasa, hudyat na Ginoo nga dapat seryosohon namo ang among pagpangalaga diha nimo. Kay kining kalibutan na, Lord, basa sa imong pulong mahanaw, ug nag-andam ka og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Diin ikaw ug ang pagkamatarong uban sa imong mga tao, Ginoo, mga kanakan nga imong giluwas, magapuyo diha na nang maong bag-ong langit ug bag-ong yuta. Busa, Lord, ning adlaw ako nagaampo kanila nga sila, Ginoo, magausab sa ilang mga panan-aon, ang ilang mga kinabuhi, ilang itugyan diha kanimo. Lord, maghari ka sa ilang mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa imong saad. Salamat sa imong mga pulong. Ako nagaampo sa mga political officials, sa among mga sponsors, sa amo, Ginoong mga kauban sa simbahan o tanang nagbalatian, tanang nagkinahanglan. Sa panawang station, God, radyo natin, si Michael yung pamilya. Salamat, Lord. Hallelujah. Ako naggiampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na ko'y panahon, mga kaigsonan. O padayon kong ga-invite ninyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw diha sa Balik sa Diyos Church at Banglang sa bagong sa evacuation center tunga-tunga sa Agpangi ug Talustusan. Hangtod sunod gayon sa mga oras ug istasyon kini si Brother Orly mayong ninyo ha. Alagaro na to ang Ginoo tungod kay mubalik na siya. God bless. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.